Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alright, mayang buntag sa Sir Jen, mayang buntag Pilipinas, Disyembre 28 na. Siyempre, adlawng Lunes o humana ka brigada, ang Pasko. Kumusta inyong mga Pasko diha? Apan, napipili lamang ka adlaw, bagong tuig na usab. New Year na po. Og tutok lang ka brigada, katod na mo mga nagunang balita o impormasyon. Karong buntaga, live to live, din sa Morning Hataw. Ako po, si JB Lee. Good morning, JB Lee. Good morning, Jessa. Good morning, The Morning Hataw team. Good morning kaninong tanan nga nagapaminaw sa mga karon. O good morning sa mga braso nato nga dapat iadto sa likod. Good morning sa mga ginikanan nga na mahuway karon tungod na stress sa nahitabong pagsugad sa Pasko. Ambot lang kung nakapaulay sila karon because most of the moms wagi time para mag-leave kay dapat kada adlaw mubangon og sayo para sa ilang mga anak o sa ilang pamilya. Mas okay ang morning, no? Kung mga mommy ug daddy nagainom og Power Cell Soya Coffee agama sa mga gulay, prutas ug herbals nga ug herbs ara ba parunga atong ano ba herbs nga perfect sa inyong morning aron kita lagsik ug uptake kini si kabrigadang Leila. Wow! Hello and good morning mga kabrigada. Sir JB Lee and of course Ate Leila, happy vacation to all of us. Siyempre ha, gwapo na sa kita everyday. O siyempre mga kabrigada, nagsugod na sa pag-anda ang uban ngo nagabit-bit na sa ilang mga paraphernalias unya sa ilang outing. So I'm sure mag-enjoy kita ng tanan. Siyempre, ayaw kalimot sa pagtumar sa guard si Calcium Ascorbate aron luwas kita sa unsamang balatian. Kinigihapon, Brigada Jessa Laduna. At sasayaw na po kami ni Jessa ngayon. Tama, no? Hindi mo ba napansin? Wala, hindi ko napansin. Thank you, Miss Charles, and good morning to you. Yan. Oo nga, in fairness, na. grabe ba yan, Miss Charms? Please get well soon. Please take care of your health. At ito pa ha, Yeah. let us take advantage of the fact nga daghan o kanibang barato pa, no? Nga kaning coconut sa tua. Labi ang coconut water, coconut juice because sa labas, in taon, mahal kayo ni siya. Gina-export ni siya o gina-import ni. Gina-import sa uban nga country and they see this as among the miracle drinks. So, tayo na andito, let us take advantage of this para dita basta-basta ma-dehydrate ug makatabang sa tuan naturally nga maka-cleanse and the vitamin C as well. So, Miss Charms, yun ang sinasabi kasi mag-buko date na tayo. I love you. Yan, sa'yo naman. Sama ko, te. Ay, Mr. JV. Sa likod. Ay, ito na muna mga brigada. Ang bagay ito atin po sa atin ang Curaman Herbal Capsule. Laban mo to, ito na ang hataw sa balita. Bisa ka sa 5 katao ang nabuthan o pabuto ni atong Disyembre 25 sa pagsuta o sa pagsugat sa Pasko. Upat sa mga biktima kay nabuthan sa ginabawal nga pabuto nga pikulo samtang 9 anyos usab ang pinakabata nga nabuthan nga gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Usa si JJ nga taga Alegre Alabel, Sarangani Province na biktima sa pabutong kwitis. Human nga kini nagsindi og kwitis apan una pa kini mabuhian ni buto na kini. Saysay ni JJ nga gisugo lamang siya sa iyang gig-agaw nga sindihan ang maong kwitis. Matod pa sa inahan ni JJ nga gipauli na niya ang anak aron nga magsimba apan nihapit kini sa balay sa iyang gig-agaw og inay sa simbahan muadto. May diretso sila sa ospital aron patambalan ang aping ni JJ. Samtang biktima usab ang usa ka 32 anyos nga si Anthony Romano nga nabutan og pikulo sa iyang tunga nga tudlo sa tuong kamot. Nasayran nga wala pa malabay ni Romano ang pikulo kalit kining mibuto sa iyang kamot. Sa karon, nanawagan ang mga doktor ngadto sa publiko nga dili mapabuto ilabi na usab sa mga bata og maayong magturotot na lamang. Wala na naabdan pa og bagong tuig ang 46 anyos nga si Maximo Iagon Baba nga residente sa Lansang Farm, Purok 11, Barangay Lagaw, ning Dakbayan human nga gidunggab patay sa bayaw niini nga nailang si Johnny Lakay Kawan.
Base sa on-the-spot report sa kapulisan sa police station or Police Station 3 Kunlagaw Police Station, pasado alas 3 sa kadlawon mismong adlaw sa Kapaskuhan, nahitabo ang insidente human nga mainitong nagbangi ang biktima ug ang suspect nga nahulog sa pagpanunggab kun asa gidala na sa lokal nga punerarya ang patayng lawas sa biktima. Sa karon gipangitan na sa kapulisan ang suspect nga si Johnny Lakay Kawan. Samtang amado sa kapulisan nga wala kaayo mga insidente ang gakahitabo kun Disyembre 25 gumikan bilar ang mga tao sa pagsugat sa Pasko ug duna lamang mga minor incidents ang natala sama sa road accidents, pagpanunggab, bangi sa pamilya ug uban pang mga reklamo. Malampuso na pagsaulog sa New People's Army kun NPA sa ilang ika-47 nga anibersaryo. Walay nahitabong kagubot ang natigayon sa pagsilebra sa mga militante sa ilang adlaw kun asa usa sa mga naimbitahan nga motambong sa ilang pagsilebrar ang mismong cameraman sa Brigada News TV nga si Gary Balantay. Gipahigayon sa NPA ang ilang programa sa usa ka lugar nga sa North Cotabato, partikular na sa bukid nga bahin. Kun asa pag-abot mismo sa lugar, napalibutan kini og 50 ka NPA member nga bitbit ang nagkadayang matang sa armas. Gipakita sa NPA ang ilang mga mangilngig og sentimiento nga kaagi ilawom sa kamot sa gobyerno. Pinaagi kana sa usa ka role playing kun asa makita ang mga pagdaog-daog sa gobyerno og langyaw ngadto kanila. Present usab sa programa ang mga yanong individual sama sa mga mag-uuma, trabahador ug mga politiko. Mihalad usab og kanta mga militante, gunit ang ilang mga gitara. Gani milungtad og 3 ka oras ang programa sa NPA. Ingon, service is our passion. Congratulations kay Sir Gary Balantay, mo ang cameraman sa Brigada News TV. Pasakaan og kasong may kalapasan sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang upat ka dinakpan sa Regional Special Investigation and Detection Team kon RSIDT 12 niadtong Disyembre 24 dispiras sa Pasko. Hibaluan nga gipangunahan ni Police Superintendent Maximo Sebastian ang pagronda sa 14 ka panimalay sa Barangay Labangal nga ikasikop nilang Marites Lariosa, Noli Nemes Jr., Albert Albiola og lakip na si Sarip Mosken Bagatao ug ang uban pang negative. Si Larios kay nakuhaan og usa ka sachet sa gituuhang shabu gikan sa iyang panimalay. Usa-usab ka sachet sa gituuhang shabu, duha ka sachet sa pinaugang marijuana og drug paraphernalia ang nakuha kang Abiola. Matud pa sa kapulisan nga pasiuna lamang kini nga operasyon og dagan pang musunod nga operasyon. Bisan pa man sa kasaulugan sa Kapaskuhan ug sa nagkaduol nga pagsaulog sa bagong tuig, walay pahulay nga gibuhat sa kapulisan ang ilang responsibilidad kundi duha ka lalaki ang nasikop pinaagi sa entrapment operation. Puno sa pagmahay ang gibati ni Emmanuel Suwa, 31 anyos, nga taga Purok 5, Barangay Lagaw ning Dakbayan, human nga masikop pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Kung pinaagi sa bypass operation nga gikasa sa mga personahe sa Regional Investigation and Detection Team kun RSIDT 12 sa pakig-alayon sa nausab sa mga ginsakpan sa Regional Public Safety Battalion kun RPSC. Malampusong nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang tulo ka managlahing gidakon sa sachet sa gituang shabu, 100 pesos nga bust money, tulo ka mga basiyo sa 12-gauge shotgun ug laing usa ka buhing mga bala sa samang armas. Lakip pa niini ang usa ka improvised airgun, shotgun ug mga drug paraphernalia. Aminado usab ang dinakpan nga siya nagagamitan og ginadiling droga, gumikan na usab sa iyang trabaho nga nagabiyahian kuno sa lagyong mga lugar apan hugtanon usab niining gipanghimakak nga nagabaligya kini. Samtang sikop sa Tumbler Police Station ni adtong Disyembre 23 ang top 3 sa priority target ug top 4 sa drug watch list sa maong istasyon si Arnolfo Agrabio, 38 anyos nga residente sa Purok Awkward Village, Barangay Kalumpang ning Dakbayan sa entrapment operation sa kapulisan. Nakuha sa posisyon ni Agrabio ang upat ka sachet sa gituuhang shabu. Samtang hagba sa kasagbotang bahin sa Purok Balunto, Barangay Labangal, ang usa ka lalaki nga napuno sa 14 nga samad pinusilan sa nagkadayang parte sa iyang lawas. Sumala sa impormasyong gihatag sa Macal Police Station nga usa matud pa ka follow-up operation ang gikasa sa City Intelligence Branch sa ilang target kun asa usas
sa bakanting luna sa Purok Balunto ang ilang transaksyon. Nasayran nga sa dihang paduol na nga operatiba sa target person na matikdan niya kini og gihulbot ang dalang armas o giposil ang usa ka personahe sa Kaedsut G nga si Police Officer 3 Omar Barreta. Nirespondi usab ang kauban ni Barreta o gitadtad og bala ang maong target nga si alias Pare. Na-recover sa crime scene ang mga basiyo sa pusil ug nagkadayang shabu nga nakuha usab sa scene of the crime operatives Consoko ang pusil nga gamit sa target. Sa karon, nagpaalim na sa pribadong ospital si Police Officer 3 Barit. Mabuhay ka, PO3 Barit kini pahimangno no tong December 25 or rather nagpahimangno ta sa kaning sunog. Kini ka brigada, pagmahay na lamang ang gibate karon sa pamilyang Mondehar. Human nga naapil sa sunog ang ilang 6 ka bulang anak sa nitigayng sunog sa Block 7 Purok San Miguel, Barangay Kalumpang ning dakbayan ni atong Disyembre 23 tak na alas 12 sa udto. Sumala sa inahang si Marimar Mondehar nga gibili niya ang anak sa ilahang duyan tungod hinanok na ang tulog sa bata og midalikyat kini og palit sa ilang pangpaniudto. Apan diyang pagbalik niini nasunog na ang 6 ka bulang anak niini. Halos muligid usab si Marimar tungod halos dili niini mailhan ang itsura sa bata tungod sa sobra niini kasunog. Nasayran nga halos 20 ka panimalay ang nasunog sa maong lugar kun asa miabot sa halos 3 ka oras ang pagpatay sa kalayo og 5 ka fire truck ang nagtinabangay aron lang mapatay ang maong kalayo. Nasayran nga nasunog ang maong panimalay ni Marites Manambay. Sa karon, walay ginabasol ang pamilyang Mondehar sa maong panghitabo. Gitay og sa magnitude 4.5 nga linog ang syudad sa General Santos kagabi. Base sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (CONFI-VOLCS), nga tak na alas 6:43, miigo ang moong linog sa gilayong 49 kilometers sa sidlakang bahin sa syudad ug dunay kalalom nga 25 kilometers. Ang maong linog kay tectonic in origin o gihinungdan ang paglihok sa yuta. Wala usay natalang danyos o naangol sa maong paglinog. Wala sad tsunami warning o aftershock. Ang kaayo sa food supplements napamatudan. Sa paspas kapagdagan sa populasyon sa kalibutan, adunay mga panghuna-una ang mga tao kalabot sa kabaskugan sa kalawasan kung paunsa malikayan ang mga nagkalain-laing sakit. Ang mga food supplements ang adunay daghang mga dalang kaayuhan o epektibong pamaagi aron nga mamintina ang kanindot nga kondisyon sa kalawasan. Makatabang usab ang food supplement aron nga mahatagan og saktong tagad sa paghatag og remedy sa nagkalain-laing sakit. Sa karon, ang mga mapalit nga mga food supplements susama sa mga kapsula, concentrates, edible bars, liquids, powder, soft gels ug tableta ang maayong pamaagi o tumaron alang sa pagkuha sa saktong nutrisyon nga gikinahanglan sa atong kalawasan. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.